Es hermoso vivir la vida. It's beautiful to live the life. Yo no entiendo, And I don't yo understand, creo que nunca lo voy a entender, and I think I'll never understand, los dolores de una mujer dando a luz a un hijo. the birth pains of a mother giving birth to a child. Yo sé que nunca lo voy a entender. I know I'll never understand it. Pero yo me acuerdo ver a mi esposa I remember seeing my wife con mi primer hijo. with my first child. Y les parecía que estabas en bicicleta en la cama. You look like you were in a bicycle laying on the bed. Pero nunca voy a entender el dolor. But I'm never going to understand the Y pain. mucho menos voy a entender. And I will much less Porque understand. si alguien me lastima, If somebody hurts me, tenemos que ir, me la vas a pagar. we're like, you're going to pay me back. ¿Hello? O nos queda resentimiento por lo que me hicieron. So we keep that resentment for what they did to us. Hello. Hello. Y yo no entiendo And I don't understand tanto dolor que causa, so much pain that is given. pero cuando lo miran, But when you see them, se llenan de amor. they get full of love. Y hasta lloran. And they even cry. Yo tuve el privilegio de estar con mis dos hijos. Y I mi had the esposa. privilege to be there with my 2 children and my wife. Yo tengo que decirte que yo lloré. Let me tell you, I cried. Yo lloré. I cried. Ver a mi hijo nacer y ver a mi hija nacer. To see my son be born and my daughter be born. En las dos veces ya me iban a echar a la cárcel. And both times they were going to put me in jail. Porque le decía, doctor, no mira, que calles, este es su trabajo, déjame ser el mío. Because I was saying, doctor, can't you see what's happening? Be quiet, I know my job. Let me do my job. Y muchas veces Dios es así con nosotros. And a lot of times, God is like that with us. Si quiero poner el título ahora, If you want to put a title today, vivo, vivo, I'm alive, pero con enfermedad. but I'm with sickness. Hello. Hay muchas personas que viven, pero están enfermos. There's a lot of people that live, but they're sick. Y estoy hablando de una enfermedad espiritualmente. I'm talking about a spiritual Tú sickness. puedes tener casa, dinero, carro, todo lo que tú quieres, You can have a house, a car, money, anything you want, pero no vives feliz. but you're not happy. O sea, hay una canción muy inspirada que dice, con dinero puedes comprar una casa, pero no un hogar. There's a song that says, with money you can buy a house, but you cannot buy a home. Puedes comprarte una cama, pero no descanso. You can buy a bed, but you cannot buy the rest. ¿Verdad que sí? Right? Muchas personas vivimos enfermos Many of us live sick espiritualmente. spiritually. Y llegamos a una casa de alabanza And we come to a house of worship, y realmente en lugar de ayudarnos nos mandan a la... and instead of helping us, they send us through a tube. ¿Sí o no? Yes or no? Hello. Hello? Pastor, ¿eso qué tiene que ver con Día de las Madres? Déjame decirte, tiene mucho que ver. Pastor, what does that have to do with Mother's Day? It has to do a lot with Porque a Mother's Day. veces tú no entiendes a tu mamá. Because a lot of times you don't understand your mom. Cuando dice, mi hijo, haga caso. When she tells you, son, Y listen. ya cuando creces, ay, hablas como tu mamá después. And then when you grow, you speak like your mom. ¿Verdad que sí? Right? Nos damos los mismos dichos We say the same things que ellos nos decían a nosotros. that they would tell us. Y ahora se lo están haciendo a tus hijos. Now you're saying it to your children. Mi abuelo decía un dicho que se me ha quedado mucho en mi corazón. My grandfather would say something that I kept in my heart. Dice, el roble no llora porque el hacha le pega, The tree doesn't cry because the axe hits it. sino porque el mango del hacha está hecho del roble. Because the handle of the axe is made out of the tree. No se le entiende eso. Do you understand that? Eso ya con tiempo lo entendí. That with time, I understood that. El roble no llora porque el hacha le pega. The tree doesn't cry because the axe strikes it. Llora porque el hacha, el mango del hacha está hecho del roble. It cries because the axe, the handle of the axe is made out of the tree. Los que más te lastiman son tus seres The queridos. most that hurt you are your own loved ones. ¿Va que sí, mamás? Right, Mom? Yo mi hermano mayor dice que él le tumbó los dientes a mi mamá. My oldest brother says that he knocked the teeth out of Pastor's mom. Dice, ¿cómo? ¿Cuándo? Yo no te miré. He says, when? When did you do that? I Y didn't cuando see mi you. mamá lo aumentó, dice que le quitó todo el calcio a mi mamá. Because my mom breastfed him and took all the calcium out of her Y le body tumbó los and dientes. knocked out her teeth. Imagínate, y es verdad, póngase a pensar. And it's true, just think about ¿Cuántas mamás ya no tienen dientes? it. How many moms don't have teeth? Porque se acaba el calcio dándole a sus hijos.
Este se acabó el calcio. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Cuántas mamás dan de comer a nuestros hijos que ellos no comen? How many moms feed their children and they don't eat? Hello. Hello. Porque nos aman. Because they love us. Ahorita vamos a ir con un pasaje bíblico, no se preocupe. I'm going to give you a verse of the Bible right Para esos now. religiosos, ahorita leo la Biblia. For those religious people, I read some Pero yo Bible. quiero hablarles a su corazón. But I'm speaking to your Sea heart. agradecido con Dios por la mamá que le ha dado. Be grateful to God for the mom God has given No you. importa cómo tu mamá se comportó contigo. It doesn't matter how she behaved with you. Sea agradecido con Dios por tu mamá. Be grateful to God for your mom. Honrala. Honor her. Bendícela. Bless her. Y si la tienes, abrázala y bésala. And then you have her, hug her, and kiss her. Porque va a haber el día que no la vas a tener. There'll become a day when she's not going to Y be vas there. a querer correr y abrazarla y ya no va a estar. You're going to want to run and hug her and she ain't going No to sé be si me there. entienden lo que estoy I diciendo. don't really understand what I'm saying. Kids, if you love your mom, obey to them. Niños, si tú amas a tu madre, obedécelas. There's gonna be a time that she's not gonna be there. Vas a ver un tiempo que no va a estar ahí. And you're gonna want to eat the tortillas. Y vas a querer comer esas tortillas y ese pan de maíz. It's time to honor those that deserve honor. Es tiempo de honrarla. Así que ahorita, dale un abrazo. So right now, give her a hug. Dale un abrazo. Abrácela. Yo no tengo mi Hug mamá. her. Mi mamá no está aquí en mi casa, en la iglesia, pero la tengo en la casa. My mom is not at church, but she's at home. Y mi hija me hace burla a mí. And his daughter makes fun of him. Porque siempre llego a la puerta y le digo, mami, Because she always with the mom, so mommy, mami. mommy. Dice, ay, mamá, voy. Mami. Ya comió, mami. Mommy, the charity. Ay, déjala, mamá, voy. Pues es mi mamá. Leave me, mama. She's my mom. Es mi mamá. She's my mom. Mira cómo la acaricia. Amar a un ser querido que Dios ha puesto en la tierra, que le decimos mamá. To love a person that God has put on this earth called mom. ¿Sabe cómo dice mamá en inglés? You know how I say mom in English? Mamá. Mama. Mama. Tú vas a ver realmente cuando un niño dice mamá, no importa el idioma, mamá. When a child says mom, mama, doesn't matter what language it's on. Mom. Ahí les va. Here it goes. Viviendo, pero enfermo. Living, but living in sickness. El segundo de Reyes, capítulo 5. 2 Kings chapter 5. Quisiera leerlo todo, pero no creo que vamos a tener tiempo para leerlo todo, como es expreso. I'm not going to be able to read it all because it's expressed. Pero yo creo que usted lo lee en casa, apúntelo. When you go home, please write it down. Hay una historia de un hombre There's a story about a man que estaba enfermo. that was sick. Y vamos a tomar unos cuantos versículos de ahí. I'm only going to take a few verses from there. Pero dice que había un hombre que tenía autoridad, poder, dinero, It says there was a man that had authority, power, and money, pero había una enfermedad en su vida but there was a sickness in his life. a punto de morir. He was about to die. Esa enfermedad lo mataba lentamente. That sickness was killing him slowly. Los pedazos de carne se caían. The pieces of flesh from his body were Y falling. realmente él no sentía dolor y no sentía que la carne se estaba pudriendo. And he wouldn't feel pain and he wouldn't feel that his body, his flesh was rotting. Y esa enfermedad And that lo sickness, sacaban fuera de la ciudad. they will cast them out of the city Porque esa enfermedad era contagiosa. because it was contagious. Segunda de Reyes, capítulo 5. 2 Kings chapter 5. En mi teléfono, en la tableta está en la página. In his tablet is on page 475. Me dijeron, pastor, ¿por qué es que usa la tableta y no usa la Biblia? Pastor, why do you use the tablet, not the Bible? Y dije, yo voy a ser como Dios lo hizo. Dios usó primero tabletas, después usó Biblia. I'm gonna be like God. The tablets and then the Bible. Es bíblico. Así His que Bible. los 10 mandamientos son escritos en 2 tabletas. When the 10 Commandments were written, it was written on 2 tablets. Amen. Querías iglesia, Día de las Madres. Lab Church is Mother's Day.
Y dice que al versículo 1 había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor le había dado la victoria de Siria por medio de él para los hombres, pero este hombre estaba enfermo en lepra. Now Naam was a commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded, because through him the Lord had given victory to Aram. He was a valiant soldier, but he had leprosy. Óigalo bien, Dios le había dado la victoria a él para su país. Listen to this. God had given the victory to him for his country. Pero él no es judío. But he's not a Jew. Pero Dios le dio la victoria. But God gave him the victory. ¿Qué pasa cuando a ti te sube la cabeza? What happens when it goes to your head? ¿Te crees mucho? You think of yourself as a lot. ¿Usted ha conocido a alguien Have you ever met someone que se creen demasiado that they think they're too much? y que hasta le miran los mocos de la nariz? And then you can see their boogers on their nose. Si vean que sí, con caminar así. They walk like this. ¿Ha hablado con uno así? Have you ever spoke to someone like that? Dios los bendice, God blesses pero them, a ellos se les sube la but cabeza. it goes to their head. Acuérdate que hablábamos la semana pasada de José, que tuvo que pasar por su prisión para llegar al palacio. Remember we spoke about Joseph, but that's when they had to be on the pit in prison to get to the palace. Todo lo que tenemos Everything we have no es por tus fuerzas, is not because of your own es strength. porque Dios te lo ha permitido It's que because tengas. God has permitted for you to have. Nunca se te olvide eso. Never forget that. A este hombre se le subió. This man, it went to his head. Él pensaba que era el único que podía. He thought he was the only one that could do it. Era sangrón. He was conceited. It was sangresation. He was sensation. Pero había una enfermedad que lo iba a matar. But he had a sickness that was going to kill him. Yo no sé si era tanto el orgullo o era la lepra que lo iba a matar. I don't know if he was so proud or the leprosy that was going to kill him. Y le dice a una sirviente a su esposa: And a servant tells his wife, hey, mándalo a Israel, send them to Israel. porque el hombre de Dios lo puede sanar. Because the man of God can heal him. Y él dice: tengo que ir a hablar con el rey para que me dé permiso. He says, I have to go ask the king for permission. Y él se va con el rey. And he goes to the king. Y no solamente está bien, sino que le manda con dinero. Not only does he send them, he also sends them with money. Hay una enseñanza muy grande. There's a big teaching on that right there. Tu felicidad Your happiness, no la vas a comprar con dinero. you're not going to buy it with money. Tu paz no la vas a comprar con dinero. Your peace, you're not going to buy with money. Tu sanidad no la vas a comprar con dinero. Your healing, you're not going to buy with money. Hello. Hello. Y este hombre dice que agarra, fíjate hermano como cuánto agarra. And this man gets, let's see how much he got. En el versículo 5 dice: tomó 30,000 monedas de plata y 6,000 monedas de oro. He took 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing. Mira lo que lo llevaba. He was taking that Digo, with him. con esto agarro lo que quiero. With this, I can achieve what I want. ¿Cuántos pensamos así? How many of us think Que that? tenemos dinero y puedo agarrar lo que yo quiero. We have money, we can get whatever we want. Hasta que cántame del rey. Sing to me about the king. Con dinero y sin dinero. Bueno, yo tengo dinero. Tenemos Hago money, siempre lo que quiero. I have money, well, I can do whatever I want. ¿Sí o no? Este hombre llega This man gets y there, llega al rey. and he gets to the king. Hello. Hello. A veces vamos con personas equivocadas. Sometimes we go with the wrong person. Va con el rey y dice: aquí tengo esto para que me cures. He goes with the king, he says, I have this so you can heal me. Y dice la Biblia que el rey se desgarró la ropa. The Bible says that the king tore his clothes. Y eso es lo que dice en el versículo. And listen to what it says on this verse 8. En el versículo 7 Verse 7. dice él: ¿acaso soy Dios que da vida y la quita, para que éste me mande a un hombre que cure su lepra? Am I God? Can I kill and bring back to life? Why does this fellow send someone to be cured of leprosy? ¿Acaso yo soy Dios? Dice. Am I God? Am I God? He says.
Pero cuando el profeta se da cuenta de lo que el rey dijo, But when the prophet finds out what the king en had el said, versículo 8 de él, mándamelo para la casa. verse 8 says, hey, send them to my house. Mándalo para la casa. Send them to the house. Para que sepa el mundo So the world will know que en Israel that in Israel, hay profeta de Dios. there's a prophet of God. No me entiendo lo que está You're diciendo. not understanding what I'm saying. Mándamelo para acá. Send them over here. Para que miren que en esta So casa they can see that in this hay house, profeta de Dios. there's a prophet of God. ¿Qué quiere decir que hay profeta? What does it mean there's a Quiere decir prophet? hay personas que saben oír la voz de Dios. There's people that know how to hear the voice of God. No me entiendo lo que déjame de este lado. Let me go to this side. Mándamelo para acá porque en esta casa sabemos oír la voz de Dios. Send them over here. In this house, we know how to hear the voice of God. Mándamelo para acá porque ahí oímos la voz de Dios. Send them over here because they will hear the voice of No God. oímos la voz del hombre We don't hear the voice of que man. te tiene amarrado con religión, con política. That has you bound down with religion and No me politics. entiendo lo que estoy diciendo. You're not understanding what I'm saying. En esta casa oímos la voz de Dios. In this house, we hear the voice of God. Mándamelo para acá. Send them over here. ¿Y a qué lo manda? And he sent them. Y cuando llega, And when he gets there, lo recibe el siervo. the servant receives them. ¿Nunca has llegado a la casa de alguien y te recibe a alguien como que tú no conoces? Have you ever been to a house and someone says hello that you don't even know? Yo he llegado a las casas de mis tías allá en México y ellos tienen a personas que les ayudan a limpiar la casa. I've gone to my aunt's house in Mexico and they have people that clean the house. Y yo digo, ah, chaval, eso no se puede de familia. ¿Quién And es wait a ese? minute, who's this person? He doesn't look like family. Entonces está aquí la señora, pero pues, y no sabe quién soy yo. The lady of the house is not here, but you can come in and they don't even know who I am. Y yo me quedé viendo, ¿quién será familia? ¿No será familia? Is she family or not? I don't know. Y luego le hablo a la tía, ah, no te preocupes, ahí está la muchacha, dile que te abra la puerta. I call my aunt, she goes, don't worry, the servant is there. She can open the door for you. A veces te sientes como, oye, no está mi tía para recibirme. Sometimes you feel like, my aunt is not here to greet Mejor me. vámonos. Let's just leave. ¿No te sientes incómodo? Have you ever felt Como uncomfortable? nomás soy el único yo. Am I the only one? Vienes a ver a tu tía y te recibe la servilleta como que onda. Yo. You come to see your aunt and the servant receives you and they're like, what? What's going on? Este hombre dice, vengo para que venga a verme el hombre, el profeta de Dios. This man says, I've come for the prophet of God to see me. Y el profeta le dice al siervo, ve dile que se meta a bañar 7 veces al Jordán. And the prophet told his servants, tell him to go dip himself 7 times at the river of Jordan. Y aquel llega y dice, ¿cómo? He goes, what? ¿No me va a recibir él? He's not going to receive me? ¿Qué se cree este? Who do you think he is? Acuérdate que él era Ramán. Remember who Raman was? Acuérdate que tenía feria. Remember he had money? Yo vengo a comprar lo que yo quiero. I come to buy what I need. Y se molesta. And he gets upset. Se molesta. He gets upset. Apunta esto. Write this down. Si tú vives humilde, If you live in humbleness, nadie te va a poder humillar. no one will be able to humiliate you. Amen. Amen. Si tú vives humilde, If you live in humbleness, nadie te va a poder humillar. no one will be able to humiliate you. Solamente lo humillan los que se creen mucho. They only humiliate the ones that think of themselves too high. Hello. Hello. Si tú vives humildemente, If you live in humbleness, nadie te puede humillar. no one can humiliate you. Y el problema de nosotros And our problem es is que no sabemos vivir we don't humildemente. know how to live in humility. We don't know how to be humble. No sabemos cómo ser humildes. Hello. Because we think being humble, I'm already weak. Porque pensamos que ser humildes somos débiles. Y no es cierto. And it's not true. Esa es tu persona. That is your person. Nunca te olvides dónde saliste. Never forget where you came from. No me entiendes lo que estoy diciendo. Yo no sé lo- Yo sé de dónde soy. I know where I'm from. Y a veces le digo, con mi inglés quebrado, les hablo inglés. With my broken English, I speak the English. Y no soy sangrón. And I'm not conceited. Yo le digo, porque así soy yo. Because that's the way I am. Esta semana no, tenía que mover una camioneta del trabajo. This week I had to move a truck at work. Y fui, la moví, la anduve manejando. And I went and moved it. I was driving it around. Y tuve que ponerle gas. And I had to put gas in it. Porque tengo una tarjeta de la compañía que puedo echarle gas. Because I have a card from the company that I can use for gas. Ahorita, ¿cuánto quiere que se la llene? I want me to put it back. Y tengo que reportar en qué camioneta le puse gas y tengo que reportar todo eso. And I had to report in what vehicle I used it to put gas and all that. Y digo, llego a la oficina y digo, dame el contrato de esta camioneta porque quiero el gas que le puse. I get to the office and say, give me the contract of this vehicle because I want to know how much gas I put in it.
Y me dice, esa camioneta, el último contrato fue en el 2014. Because on that truck, the last contract was in Y 2014. realmente esta troca es reportada robada. And really, that truck has been reported stolen. Cuando me dijeron, dije, ¿cómo? I'm like, what? Yo he andado manejando una troca robada. I've been driving around in a stolen truck? Dijo, sí, They said, yes. eres bien valiente. You're very Le brave. dije, no, no sabía que valiente. No, I didn't know I was brave. Porque conozco el color de mi piel. Because I know that color of my skin. Y un policía va a decir, no, tú te la robaste, ven para acá. And that cop is going to think, no, you stole it, come here. ¿Sí o no? Yes or no? Realmente nos vamos por la mirada, como se vio la persona, y la condenamos. In reality, we go by how the person looks and we condemn them. Cuando yo miré a Arturo y pensé que era bolillo, When I saw Arturo, I thought he was from England. From England. le dije, se llama Charlie. Charlie, finger. Se llama Charlie. Muchas veces lo vemos cuando miraron a José Labra, When they saw hermano, brother José le Lara, dijeron, él es Apache. they said, Le dije, no, él es de México. no, he's from Le digo, Mexico. pero así pacha todas las cosas, las mujeres de la casa. But he does patch all the holes in Qué the. triste va que con la forma que nos vemos nos condenen. How sad that, but the way we look, they condemn us. Mi esposa a veces se molesta porque ella lo confunde con japonesa. My wife sometimes get upset when they confuse her as Japanese. Y llega y le dice, oh, bicho, chonchita. You know, En pocas palabras, ¿de cómo has estado tú? in other words, how are you? Así le contestan a ella, ¿verdad que sí? That's how she got the answer. Después dice, ¿por qué no hablan a mi japonés? Le dije, pues no sé por qué. My wife goes, why do you speak to me in Japanese? And he says, I don't know why. Qué triste que cuando te mires te van a pensar quién tú eres. How sad that when they look at you, they're going to think who you are. Y aquel hombre se enoja. And that man gets upset. ¿Cómo es posible que me mande el siervo y no venga él? How's it possible he sent in his servant? Y en mente desde yo esperaba que él saliera, que orara a Dios, que pusiera la mano y que fuera sano. I was expecting for him to come out, pray to God, put his hand, and I'll be healed. Pero muchas veces no es como tú quieres. But a lot of times it's not how we Dios lo want. va a hacer de la forma que él quiere. God is going to do it his way. ¿Cuántos de nosotros tenemos planes? How many of us have planned? Ya tenemos planeado para este año, para este mes. We have planned for this month. Y parece Dios que te lo rompe. And God comes and he tears it up. ¿Hello? Hello. Dios rompe los planes. God tears the plans. Si tú estás conforme a su voluntad. If you are conform to his plans. Porque a veces queremos hacerlo de nuestra propia manera Because sometimes we want to do it our y way. lo único que va a salir va a ser estresado y enojado. The only thing you're going to gain is to be stressed and upset. Y aquel no sale de su manera y se va enojado. And he didn't come out his way, so he leaves angry. Y cuando va caminando, pues ya me voy para mi casa con mi enfermedad, allá me muero. And he was walking, he was saying, I'll go back to my house with my sickness and I'll die. Y quiere que me meta a ese río Jordán que está bien feo. And he wants me to get in that Jordan River that is full of dirt. En mi país hay ríos mejores que esos. In my country, there's better rivers than this. Vine solamente para que me humillara. I came only to be humiliated. No, Dios quiere enseñarte que enseñaras a respetar lo que viene de Él. God wants you to learn to respect what comes from Y him. cuando va en camino, And when he's on his way, su siervo le dice, his servant tells him, ¿te ha pedido algo muy difícil? has he asked you something difficult? Hazlo. Just do it. Hazlo. Just do it. De aquel hombre And that man se metió al río Jordán went to the Jordan River una vez, one time, 2 veces, 2 times, 3 veces, 3 times, 4 veces, 4 times, 5 veces, 5 times, 6 veces. 6 times. La séptima And on the 7th time, salió he came out of the con water la piel de un joven, with the skin like a youth of a skin. limpio. Clean. ¿Qué fue lo que hizo que limpiara su piel? What did he do that cleaned his skin? La obediencia. Obedience. Si tú eres obediente a Dios If you are obedient to God, y que sepas oír la voz de and Dios, for you to know how to listen to the voice porque of hoy en God, día hay muchas voces, because nowadays there's a lot of voices, hay muchas voces que nos dicen cosas a bonitas, lot of voices that tells us nice things, que nos hace sentir bien, makes us feel pero good, es normalmente que sea Dios. but it's not really God. Tenemos que distinguir quién es Dios que está hablando y quién
quiénes son esas We voces? gotta distinguish when God is speaking and those voices are Hello. Hello. Y este hombre oyó la voz de su siervo. And this man listened to the voice of his servant. Si vemos la historia, al principio fue la sirviente, la mujer, la muchacha. If we know the story, at the beginning it was the servant lady. Ve, dile a tu esposo que vaya a Israel. She told his wife, go tell your husband to go to the country of Y Israel. cuando llega a la casa del profeta, And when he gets to the house of the prophet, ¿quién lo recibe? El sirviente. who receives him? The other servant. Y le dice, haz esto, y se enoja y se va. He says for you to do this, he gets upset and he leaves. Y en el camino, ¿qué le habla? El sirviente, hazlo. And on the way, his servant speaks, just do it. El sirviente le dice, no, hazlo. The servant says, just do it. ¿Sabes por qué? You know why? Porque el sirviente sabe recibir órdenes. Because the servant knows how to receive orders. Yeah. No me entiendes lo que estoy diciendo. You don't understand what El I'm saying? sirviente sabe recibir órdenes. The servant knows how to receive orders. Y cuando hace la orden que el sirviente le da, And when you do the order that the servant lo does, hace con excelencia. he does it with excellence. No me entiendes lo que estoy diciendo. You're not understanding what I'm saying. ¿Cuántas veces trabajado usted para alguien How many of you have worked for someone y te pide que hagas algo and he asks you to do y te something dice específicamente cómo lo quiere? and he tells you specifically how he wants it, Y tú lo haces como específicamente como él lo quiere. and you do it specifically how he wants Y it? dices, wow, You're like, whoa, me gusta cómo trabajaste. I like the way you work. Y te da más trabajo. And he gives you more work. ¿O cuántos de ustedes dicen, yo tengo un chavo que trabaja para mí? And how many of us says, I have this guy that works for me, Y dice, este chavo hace el trabajo como yo le digo. and he does the work the way I ask him to do Y it. es And obediente. he's Y obedient. es puntual. And he's there on time. Hello. Hello. Dios busca a siervos. God is looking for servants. Dice la Biblia, cuando llegamos al cielo, dice, bienvenido apóstol. Ha llegado el reino de los cielos. The Bible says that when we get to heaven, God is going to say, welcome, apostle, you're welcome to the heavens. Dice apóstol. Does he say Oh, apostle? bienvenido pastor, pásale. Oh, welcome, pastor, come on in. Profeta, pásale. Prophet, come on in. No, dice, bienvenido siervo fiel. No, it says, welcome, faithful servant. En lo poco fuiste fiel, In the little you were faithful, en lo mucho te I pondré. will put you in the great. Amén. Pónmelo mucho, pero no quiero ser siervo, Señor. Amen. Put me in the great, but I don't want to be a servant, God. ¿Qué es servir? What is to serve? Ayudar a alguien To help sin someone esperar nada a cambio. without expecting anything in return. ¿Qué es servir? What is to serve? Ayudar a alguien Help someone sin esperar nada a cambio. without expecting nothing in return. ¿Cuántos de ustedes su mamá les cobró por los pañales que le cambió? How many of y'all, your mom charged you for the diapers you used? ¿Tu mamá te cobra por los pañales? Your mom ¿Y ya los charged you? pagaste? Dije tu mamá, no tu I papá. said your mom, I didn't say your dad. ¿Te la ha cobrado por los pañales? Have you been charged for the diapers ¿Por you cada comida que le he dado? used? For every food you ate? ¿Qué mamá le ha cobrado? What mom has charged you? Nadie. No one. A ver, pero los hijos sí saben cobrarle a mamá. No, but the sons know how to charge mom. Mis hijos se vieron con mi esposa, acuérdate los $20 que me dio mi tío y los gastaste. ¿En dónde los gasté? En McDonald's. ¿Pero qué comió? Yo, bueno, entonces. Remember that $20 my uncle gave me and I gave it to you and went to McDonald's, but who ate me? What, man? What are you talking about? Llegaba, bueno, vamos a cobrar, vamos a sacar la libreta. All right, then let's bring out the book. Imagínate, Imagine. ahí le da un poco más. He goes a little deeper. ¿Cuántos de ustedes han recibido un recibo del sol, How many of y'all have received a bill from the sun, del aire, from the air, de la lluvia? from the rain? No, Hello? nadie. No, nobody. Porque Dios nos da al bueno y al malo. Because God gives it to the good or the bad. El siervo tiene que ser obediente a lo que su maestro le dice. The servant has to be obedient to what the master is telling him. ¿Y quién es tu maestro? Who is your servant? Espero que sea Cristo Jesús. Sorry, who is your master? I hope it's Jesus Christ. No digas, Juan Cervantes, porque se lo llevó la bruja. Don't say because you're going to be taken by the witch. No, Dios es mi pastor. No, God is my A pastor. Él voy a ser obediente. I'm going to be obedient to Y a him. veces las cosas que me piden, Sometimes the things they ask me, son tan fuertes que no creo que pueda hacerlas.
they're so strong, I don't think I can do them. O no me puedo humillar de esa manera, Dios. I cannot humble myself that No way, te God. importa, hazlo porque ahí está la bendición. Don't care about it. Do it. There's where the blessing is. Ahí está la bendición. There's where the blessing No is. pelees, hazlo. Don't fight. Ahí Just do está it. la bendición. There's where the blessing is. Mire, batallamos con los diezmos y las ofrendas. Look, we struggle with our tithe and offerings. Yo una vez levanté una ofrenda casi $900 One time I picked up an offering, it was like $900. y estaba en la pizza. You were where? En la pizza. In the pizza Peter Piper place. Pizza. Oh, and he was at the pizza place, Peter Piper Pizza. Estaba con un grupo de puros pelados. And he was with a group of a bunch of men. Y le dije, hey, vamos a hacer un pichín para la pizza. I said, hey, let's all pitch in for the pizza. No, hombre, dejaron caer. No, they started putting money in. Yo agarré la caja de pizza. Tú, I bueno. grabbed the box of pizza. And Comieron pizza hasta decía no. they ate pizza like they said, no more. Después yo me llevé una caja a la iglesia donde yo asistía. I took a box to the church where I used to go. Y le pedí al pastor que se me daba permiso de levantar la ofrenda. And I asked the pastor to let me pick up the offering. Y le puse la caja de la pizza And I ahí. put the box of pizza there. Y le puse los canastos allá al lado. And I put the baskets on the side. Le dije, es más recibir aquí más que aquí. There's more to receive more here than here. ¿Por qué? Why? Porque en la pizza tú vas a agarrar algo a cambio. Because in pizza you're going to receive something in return. Y quieres satisfacerte. You want to Y satisfy quieres yourself. comerlo. You want to eat it. O sea, lo doy, pero voy a agarrar algo para atrás, ¿verdad que sí? I'm giving it, but I'm going to get something back, right? No, dalo, pero esperando nada a cambio. Aquí está, Señor. Give it without expecting nothing Así in como return. Jesús murió en la cruz por nosotros. Just like Jesus died on the cross for us. Así, yo me voy a morir sabiendo que un día alguien va a entender. He says, I'm going to die, I'm going to give myself up, knowing that someone is going to one day Pero understand. batallamos con la duda. But we struggle with doubt. Dígame, Say amen. dígame, Amen. dígame. Amen. ¿Se está diciendo que batalla con la duda usted? You're struggling with your doubt. ¿Amén? Amen. Siempre dudamos. We always doubt. ¿A cuánto le gusta el juego de béisbol? How many like baseball? O en inglés, baseball. 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 Ladies and Adrian, gentlemen. you like baseball? I do. Brother Adrian, you like to watch baseball? Come here. Ven para acá. All right. Oh, what are you doing? All right. He's afraid of me. Why are you afraid of Me me? tiene miedo. Because I know what you're going to do. What does it do? Here. Ten. Dos tickets para el juego de los Missions de béisbol. Oh, Lord. Aleluya, praise God. I want to go to a baseball game. Estaba afuera y le estaba comentando, quiero ir al juego de béisbol. Okay, go. Ahí está. Enjoy. Gózate. Amen. Ay, pastor, ¿tiene mucho dinero usted? Oh, pastor, you have a lot of money. Por gracia me lo dan, por gracia lo doy. By grace is given, by grace I give it. Así es. That's the way it is. Por gracia Dios te lo da, por gracia debes de darlo. By grace, God gives it to you, by grace you should give it. Es saber dar. It's knowing how to give. Es saber dar. It's knowing how to give. Aquí tengo 4 más. I have 4 more tickets. ¿Qué nos quieren? Who wants them? Come in, here. More convention 44. Dice más colección para el pobre. Saber dar, iglesia. Knowing how to give, church. Enséñese a dar. Learn how to give. Enséñese a ser obediente. Learn how to be Que ahí obedient. está la bendición. That's where the blessing is. Que no le miren los mocos. Don't let them see, don't people see your bookers. No sea sangrón. Don't be conceited. Abrace a las personas que vengan. Hug the people that get here. Recíbalas. Receive them. Yo soy un juguetón y le digo a la hermana, no se va a quedar en la iglesia. Véngase para acá. I'm very clear with the sister. Come here, the church on the phone. Come here. Come over here. Come over here. Porque yo fui a su casa, estaba hablando con ella. Vas a la iglesia, cállate, no me vas a I went to her church. I said, no, if I go, the church is going to fall. O en la bajamos, no sé. Hay mucho pelado aquí que la ayuda.
Don't worry, there's a lot of men that can carry on with that. Ahí está. Dios la va a sanar. God is going to heal you. Ve cómo Dios recibe a las personas You see how God receives the people? y toma foto. Take a picture. Porque después no vamos a bajar de aquí. How are we going to get her down from there? Porque va a estar predicando a las mujeres. Because she's going to be preaching to the women. ¿Y saben por qué digo esto? You know why I say Porque that? ella habla de su corazón. Because she speaks from her heart. Ella habla de su corazón. She speaks from her heart. Ella habla de su corazón. She speaks from the heart. Y eso necesitamos personas que hablen de su corazón. And we need more people to speak from the heart. Y a veces nos molesta como vemos la gente, como se mira. Sometimes we get upset at how people look. Nos da un celo It gives us a jealousy cuando vemos a un niño que tenga hambre. when we see a child that is hungry. ¿Y sabes por qué? You know why? Porque ella es mamá Because she's a mom y sabe cocinar. and she knows how to cook. ¿Verdad que sí, Ramiro? Right, Ramiro? Ah, Oh, sí, dice el hermano. y eso And that es ser bendecido por Dios. is to be blessed by God. Soy mamá y yo. Mom, venga para acá. Así como me decía, ven para acá, Israel. Mi hija Mónica le dijo a su mamá, My daughter Monica told his mom, no esperes a decirme dónde me vas a llevar a comer. don't wait to tell me where you're going to take me to go eat. Porque en la casa hay mucha comida. That's tú su dijiste. preferido. Because at the house there's a lot of food. Así es tu mamá, ¿verdad que sí? That's how mom says. We're not going to go eat, there's a lot of food at home. Así que te voy a llevar a comer a la casa. I'm going to take you to go eat at home. Venga, si quiero. Parece que son- Qué hermoso estar parado How beautiful it is to be standing con calibre pesado. with high caliber. Es la verdad. It's the truth. Porque si estas hermanas nos enseñaran, Because if these sisters will teach us, y si nos enseñan, and they do teach el us, problema es que no quieren escuchar. the problem is we don't want to listen. No quiero que me salmonee mamá ni abuelita I don't want to hear it, mom or grandma. y nos dicen lo que tenemos que And hacer. they tell us what to do. No salgas con el pelo mojado, Don't go outside with your hair wet. no salgas descalza. Don't go out with your barefoot. ¿Qué más han dicho, Señor? What else? ¿Qué más les dice, ma? Díganos. No, más tú les dice, pórtense bien, no hace caso. No voy a hacer esto, no hace caso. Y luego les pagan las cosas y no se entienden, ¿es cierto, hermano?